الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بارك الله. अपना अंदाज इख्तिसारी इसको अखबार अंदाज हुई माशाअल्लाह। कोर्स हमारे पास होते हैं अभी भी 105 तलबा को मदरसा में लग जाएगी, तो उसमें फिर रुझान भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह तखस्सुस के दौरे के तलबा, तो फिर ये अखबार अंदाज ये भी शेख का मोहतरम का नाम है, क्योंकि अंदाज का प्रैक्टिस नहीं है, बहुत बड़ा पढ़ते हैं शेख। तो बाकी अंदाज बहुत है।